neke partije u političkom životu? I wasn't asked to measure. Od mene nije traženo da merim značaj bilo koje političke stranke. To nije bio sastavni deo onoga čega sam se ja ovdje poduzela. Ja sam analizirao vaš politički diskurs i ja sam ga evaluirao ili kodifikovao kroz ove teme i tehnike propagande. Ja nisam ovdje da dajem iskaz koji bi se odnosio na političke stranke i koalicije na podroban način. To jednostavno nije bio sastavni deo zadatka. Ali zašto onda govorite da smo imali, moja partija i ja, značajnu ulogu u političkom životu, ako to niste izmjerili na adekvatan način kao sociolog, empirijskim istraživanjem nekim? Ja sam u dijelu koji se bavi izborima naveo broj glasova koje ste dobili vi kao i drugi ljudi na određenim izborima. A to je svakako jedan od načina da se mjeri politički utjecaj. No to nije bio središnji dio mojeg zadatka. Ako želite više detalja s tim u vezi, o tome postoji dokumentacija. To možete pronaći u Gotijevoj knjizi u vezi sa srpskim izborima tijekom 90-ih godina. Ja sam iz te knjige citirao kako bih neke stvari poantirao, ali to svakako nije bio ključni dio moje analize. Gospodine Oberšal, govorimo o mom nastupu i mitingu Srpske radikalne stranke u Hrtkovcima 6. maja 1992. Da li vi znate koliko parlament Srbije ima poslaničkih mjesta? Ne mogu vam dati točan broj. Odmah ću vam ja reći, 250. A znate li koliko je moja partija 6. maja 1992. godine u vrijeme mitinga u Hrtkovcima imala poslanika u srpskom parlamentu? Ne mogu vam dati taj broj. Ali vi ste ekspert, gospodine Oberšal, prisjetite se malo. Je moje insistiranje uzaludno? Dopustite mi, doktore Šešelj, da vam kažem sljedeće. Ovo se stalno ponavlja. Vi mislite da netko tko je stručnjak za nešto mora imati enciklopedijski ispunjen činjenicama. I ako možete jednostavno izbacivati statističke brojeve, to onda tog čovjeka čini stručnjakom. Po mojem mišljenju, a i mišljenju mnogih drugih ljudi, ekspert je netko tko mnogo zna o nekom području, koji se bavio nekim područjem. A ako želite detaljna, konkretna saznanja u vezi s nekim pitanjem, vještak će biti taj, stručnjak će biti taj koji će točno znati gdje te podatke treba potražiti i na pravi način ih prikazati. To je moj zadatak ovdje. Jer ako želite detalje, možete pogledati bilo koju enciklopediju, možete konsultirati Google na internetu. Ja nisam enciklopedija, ja sam stručnjak. Vidite, gospodine Oberšal, kako sam ja enciklopedija, i to univerzalna. I pravo, i politiku, i filozofiju, i sociologiju, i psihologiju, i fiziku, i hemiju, i matematiku, sve znam. Čak i biologiju. Šta da radim? Gospodine Oberšal, vi ste kao ekspert izjavili. Tužiteljica, časni sud da uložim prigovor. Nema ovo smisla, gospodine sudio.
Da me stalno prekidate. Izvolite, gospođo Dal. Zašto ste sada intervenirali, tužiteljica? Ja mogu samo izniti prigovor kada čujem ove stvari koje sam čula. Ovo nije ispravno vođeno unakrsno ispitivanje. Sudac, što ste već kazali. Gospodine Šešelj, dotakli ste se teme u vezi s 250 zastupnika u parlamentu. Pitali ste koliko pripadnika SRS-a je bilo u parlamentu. Svjedok vam na to nije odgovorio, a to bi možda bilo interesantno. Pa recite mu koliko je bilo tih ljudi u parlamentu. To bi stvarno moglo biti od interesa. Samo jedan, gospodine sudio, ja. Niko više iz Srpske radikalne stranke nije bio u parlamentu Srbije, a 250 mjesta je tamo. A ekspert koji ne zna koliko smo imali poslanika, tvrdi da smo bili veoma uticajni u političkom životu. Pa to nema smisla. Zbog toga je ovo moje pitanje, gospodinu sudio, i zbog toga ja dalje osporavam kredibilitet ovog svedoka. Gospodine Oberšal, idemo sada na ovaj vaš glavni izveštaj. Trenutak prije što prijeđemo na izvještaj. Gospodin Šešelj je upravo nešto kazao, odnosno da je bio jedini predstavnik svoje stranke u Skupštini. Činjenica da je on bio jedini predstavnik svoje stranke u Skupštini, da li to za vas nešto znači u smislu ovlasti koje on imao, u smislu odlučivanja? Da li ovaj podatak na bilo koji način nešto mijenja u vašim zaključcima? Odgovor, pa ja nisam sasvim siguran da je to doista točno. Sudac, pa krenite od hipoteze da je to točno. Recimo da laže, ali nije važno, ne znam zašto bi lagao sada sucima. Ako ne laže i ako krenete od hipoteze da je on bio jedini u tom trenutku u parlamentu, što biste vi, kakav biste zaključak iz toga izveli? Odgovor. Zaključak je sljedeći. Ako je on izabran na osnovu, na primjer, 20.000 glasova iz Beograda koji su pripali radikalnoj stranci i on je jedini zastupnik u Skupštini od 250 mjesta za cijelu Srbiju, on onda u tom slučaju ne bi bio važan politički čimbenik. Ali koliko ja mogu kazati, Srpska radikalna stranka, dakle njegova stranka, dobila je više 100.000 glasova na svim tim izborima. Ja znam da nešto kasnije on i njegova stranka dobili su oko 1.000.000 glasova, od 3 do 4 milijuna glasova. Dakle, jeste li sami ili ne, kao predstavnik svoje stranke, ako je on dobio oko 20% cjelokupnog broja glasova u svojoj zemlji, da, njega to onda čini važnim političkim čimbenikom. Gospodine Oberšal, u bilo kom istraživanju iz oblasti društvenih nauka, bilo da je reč o historiografiji, sociologiji, čak i psihologiji, posebno socijalnoj psihologiji i tako dalje. Važno je imati određene vremenske koordinate, je li tako? Ja vas pitam kolika je bila snaga moje političke partije 6. maja 1992. godine, a vi meni iznosite podatke šta se desilo narednih godina, koliko smo imali glasova. 1992. godine u maju mjesecu imali smo samo jednog poslanika. Uložen prigovor. Uložen prigovor. Ovo je složeno pitanje koje se sastoji od više pitanja. Gospodin Šešelj mora postavljati pitanje po pitanje i dopustiti svjedoku da na pitanja odgovara. Sudac, da, gospodine Šešelj, pokušajte postavljati kratka pitanja na koja će svjedok odgovoriti, jer inače ako postavite ovako složeno pitanje, u tome se svi možemo pogubiti. Gospodine sudio, moje pitanje je krajnje jednostavno. Ja upozoravam svjedoka na vremenski raspon o kome on govori.
6. maja 1992. Srpska radikalna stranka je imala samo jednog poslanika u parlamentu Srbije. U decembru 1992. imala je 73, ali to je posle 7 meseci